Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Before we study, it's good for us to pray according to each other's beliefs. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu berdasarkan kepercayaan masing-masing. Praying begins. Berdoa dimulai. Pray over. Berdoa selesai. Okay, before we continue our lesson, on lesson 5, I will remind you about the last lesson. Jadi sebelum kita lanjut ke bab 5 ya, Miss mau mengulangi sedikit ya tentang pelajaran minggu lalu ya. We studied about ordinal number. Do you still remember what is ordinal number? Ada yang masih ingat? Silakan disebutkan. Iya, good. Bilangan bertingkat. Jadi ordinal number itu bilangan bertingkat ya. Anak-anak sudah mengirimkan videonya ya, menyebutkan ordinal number atau bilangan bertingkat, yaitu first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth ya. Jadi untuk first, second, third yaitu yang berbeda. Selebihnya itu sama seperti cardinal number ya atau bilangan biasa, hanya bedanya ada letusan TH di belakang ya. Jadi fourth ya, bukan 14 ya. Macam-macam sih kemarin yang kirim, ada yang 14, ada yang 40th ya. Jadi Miss ulangi lagi, itu cuman ada letusan TH ya. Fourth, fifth ya. Jadi yang masih belum benar ya, agar bisa menonton ulang video yang kemarin ya, mendengarkan lagi ya dengan baik dan menyebutkannya lagi. Nah, untuk yang belum mengirimkan videonya ya, Miss himbau agar anak-anak segera mengirim videonya karena sudah 1 minggu ya. Itu untuk nilai keterampilan di rapot. Nah, okay, now open your book on page 43, halaman 43 ya. The title is The World Below. Judulnya itu The World Below ya. Okay. Village are small and haven't usually got markets. Village means desa ya. Desa-desa ya adalah kota kecil ya, perdesaan pokoknya ya, yang masih banyak pepohonan ya. Jadi a village is a very 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 small town situated in the country area. Jadi tempat yang sangat kecil ya di daerah pedalaman ya. Jadi biasanya village itu masih banyak yang farming ya. Ya, farming itu yang berkebun seperti itu ya. Jadi yang masih dipenuhi dengan perkebunan atau sawah-sawah hijau. Nah, and haven't usually got a market, dan biasanya belum bukan belum punya sih, masih jauh ya, jauh dari pasar. Towns are bigger than villages and they usually got market. Nah, sedangkan kota ya adalah tempat yang lebih besar dibandingkan desa ya. Dan towns atau kota biasanya sudah mempunyai pasar ya. So town
itu sama artinya, sebenarnya sama city ya, artinya itu kota. But ya, city are bigger than towns and villages. Jadi kalau city itu lebih besar dibanding town ya. Jadi kalau town itu a place where people live and work, containing many houses, shop, place of work. Ya, jadi kota ya, kota kecil ya yang sudah mempunyai bangunan rumah, toko ya, tempat-tempat bekerja. Tetapi kalau city ya, city itu sudah lebih besar dibanding town ya. So city is a place with many streets and buildings where many people live and work. Jadi tempat ya dengan banyak jalan dan bangunan ya. Biasanya kalau sudah city itu bangunannya sudah besar-besar ya. Kayak misalnya yang disebut city itu Jakarta ya, sudah mempunyai banyak jalan dan banyak gedung-gedung yang besar. Sedangkan kalau town itu contohnya Palembang ya, masih town itu, belum banyak gedung-gedung yang besar ya. Oke. Next on page 44 ya, there is the world ya, the world. Oke, listen and say the word. Jadi anak-anak ikuti ya, dengar dan ikuti recordnya. 1. Listen and say the words. 1. World. World, ayo ikuti. 2. City. 3. City centre. 4. Countryside. 5. Village. 6. Roof. 7. Town. 1. Yuk, satu kali lagi. World. 2. City. 3. City centre. 4. Countryside. 5. Village. 6. Roof. 7. Town. Okay, good, thank you. Okay, look at the picture number 1. There is the word world. Yeah, world means dunia. Yeah, you can see the picture. Yeah, and then number 2, city. City, I've already said to you the meaning of city. Ya, Miss tadi sudah jelaskan ya arti dari kata city dan what is the difference between city and town ya. Dan Miss juga sudah memberitahu perbedaan antara city dan town ya. City means kota ya, perkotaan. And then city center means pusat kota ya, pusat kota. And then number 4, countryside ya. Countryside means pinggiran kota ya, jadi pinggiran kota ya, seperti Sako, Kenten ini termasuk pinggiran kota. And then village desa ya. Roof itu atap
ya, atap rumah. And then town, ya, town tadi sama kota kecil. Pay attention for the word look. Jadi lihat itu yang bagian look ya. Ada center ya, sama sebenarnya bacanya center ya. Yang satu tulisannya center ya, yang satunya lagi center ya, town center, city center. Jadi bedanya itu ya, di sini sebenarnya sama ya, artinya itu pusat ya, tapi yang membedakannya itu biasanya kalau center yang sebelah kanan ya, center itu digunakan oleh orang Amerika, jadi bahasa Inggrisnya orang Amerika, sedangkan center yang sebelah kiri itu biasanya Inggris, British, jadi dipakai oleh orang-orang Inggris ya. Oke. Next, part 2, listen and think. Nah, anak-anak dengar dan centang ya, based on the record, berdasarkan rekaman. 2. Listen and tick. 1. Where do you live? I live in a town. 2. On Sundays, we sometimes ride our bikes in the countryside and we have a picnic. 3. Excuse me, is this the city centre? Yes, it is. 4. What's that building? It's the library. What a beautiful roof. 5. Do you live in a village? Yes, it's a small village called Big Mouth. 6. What do you like learning about? I like learning about the world. 7. Is this a city? Yes, it is. Lots of people live here and there are lots of buildings. Oke, jadi anak-anak itu mencentang ya kata yang disebutkan oleh native speaker-nya. For example, number 1, Miss ulangi ya, we do together. Jadi kita kerjakan, kita bahas bersama. Number 1, where do you live? Ya, I live in a town. Nah, jadi yang dicentang itu kata town ya, yang ada di situ. Jadi apa yang anak-anak dengar itu lihat di tulisannya ada nggak gitu ya. I live in the town. Jadi pokoknya yang dicentang itu sekitaran kata-kata yang ada di bagian 2 itu. Ada town, city, countryside, the world, and then town, village ya. Jadi seputar itu. Jadi Miss ulangi lagi ya. Yang number 2. On Sundays, we sometimes ride our bikes in the countryside and we have a picnic. Can you listen? Yes, good. Countryside. Ya, countryside. Next, number 3. Excuse me, is this the city center? Yes, it is. Good. City center ya. Sudah, mungkin yang tadi agak cepet ya. Nah, sekarang Miss ulangi lagi ya, mungkin tadi banyak yang terlewat, sekarang boleh sambil diisi ya. And then number 4, what's that building? It's the library. What's a beautiful roof?
What a beautiful roof. Okay, good. Number 5. Do you live in a village? Do you live in a village? Yes, it's a small village called Big Mouth. Okay, good. Number 6. What do you like learning about? I like learning about the world. The world. Yes. Part B. Yeah. 7. The last. Is this a city? Yes, it is. Lots of people live here, and there are lots of buildings. City. Ya. City. Oke, next part 3, bagian ketiga. Nih. Itu ada pilihan jawabannya ya yang di atas, ya bagian atas. Ada center, countryside, world, roofs, village, town, and city. Okay, we answer these questions. Where in the world do I live? Ya, di situ sudah yang nomor 1 ya. Kita jawabnya bersama-sama. Well, I live in a big bla bla bla. Ya, saya tinggal di sebuah kota besar. Ya, di situ ada city, ya. Karena di situ big, ya. Jadi kota besar. There are lots of buildings, people, and cars here. Ada banyak gedung, ya, orang dan mobil di sini. I live in a flat on the 19th floor. Ya, saya tinggal di sebuah bangunan bertingkat. Saya tinggal di sebuah bangunan bertingkat di lantai 9. Jadi flat itu bisa bangunan bertingkat atau apartemen. Ya. I like living here because I can see the blah 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 of my friends' houses below. Ya, saya suka tinggal di sini karena saya bisa melihat apa bla 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 on my friends' houses below. Good. Roofs, ya. Saya suka tinggal di sini karena bisa melihat atap rumah temanku. Ya, di bawah. Jadi ngelihatnya dari atas ke bawah. It's easy to go to the city bla bla bla. Ya. Apa? City center. Good, ya. Sangat enak, ya. Sangat enak tinggal di It's easy to go to city center. Sangat mudah untuk pergi ke pusat kota. There's a bus stop near my flat. Ya, bus stop. Bus stop. What is bus stop? Yes, halte, ya. Ada sebuah halte di dekat apartemenku. Every weekend I go on to the train to see my grandparents. Setiap akhir pekan saya pergi menggunakan kereta untuk menjenguk atau mengunjungi nenek, ya. Grandparent means kakek nenek, ya. They live in a small blah blah blah. Mereka tinggal di sebuah small village, di desa kecil. Ya. There aren't many people, but there are lots of animals. Ya, tidak banyak orang di situ, tetapi banyak
hewan-hewan. I like it because it's quieter than a blah 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 or city, and we go walking in the blah blah blah. Nah, karena ya it's quieter itu lebih tenang ya, karena di sana lebih tenang dibanding town ya, dibandingkan kota ya, kota kecil or city atau kota besar, and we go walking in the countryside, dan kita bisa berjalan-jalan ke pinggiran kota. Oke. Kita lanjut ya, read the story. Cek ya, nggak usah itu yang bagian 4. Lihat yang story-nya aja, picture 1 ya. The dialogue between Romy, Tony, and Dila. What's a beautiful day, let's go on the trip ya. Hari yang sangat, cuaca yang sangat baik ya, ayo kita pergi jalan-jalan, kata si Romy ya. Where ya, ask Tony. Kemana, kata si Tony ya. Let's go where we can see the world below us ya. Ayo pergi ke tempat dimana kita bisa melihat dunia ya. How kata si Tony, bagaimana? We haven't got a helicopter. Kita tidak punya helikopter. No, but we have got it. Ya, tidak, tapi kita bisa mendapatkannya, kata si Romy ya. And then picture 2. Come on, let's get inside. Ya, ayo masuk, katanya gitu ya. What would you like to see? Apa yang ingin kamu lihat? The countryside, kata si Dila ya. A town, terus kata si Tony. And a city, dan kota. Kota besar, kota kecil, dan pinggiran kota ya. Next, picture 3. Look at this bird outside on the roof. Lihat, katanya. Lihat burung ya, lihat burung-burung ya di atas atap. And there's my book by the chair, kata si Dila ya. Dan ada bukuku di atas kursi. And my sandwich, where shall we go first ya. Dan sandwichku, kata si Romy. Jadi mereka bisa melihat semua yang ada di bawah ya. Where shall we go first ya. Kemana kita pergi pertama, maksudnya kemana kita mengunjungi tempat apa yang pertama harus kita kunjungi. Nah, gitulah intinya ya. Let's find our friends in the village. Ayo kita temui teman-teman kita yang ada di desa. Picture 4. There's a pretty village. Is that your Uncle Tony? Ya, ada sebuah desa yang indah. Apakah itu pamanmu, Tony? Where, mana? Kata si Tony. Near the bus stop. Di dekat halte. Yes, he's walking a dog. Iya, dia sedang berjalan bersama anjingnya. Picture 5. We're above the bird. Look, there's a countryside and the mountain. Ya, kita sekarang berada di atas burung. Lihat, ada pinggiran kota ya, atau bisa juga pedalaman ya, and the mountain, dan ada juga pegunungan. My grandma lives there. Do you think she's inside the house ya? Nenekku tinggal di sana ya. Apakah dia berada di dalam rumah? Apakah dia ada di dalam rumah? Yes, I do. Look, there's a forest near my grandma's house. Ya, iya, katanya, lihat ada hutan di dekat rumah nenekmu. Yes, we often go walking in that forest. Iya, kita akan pergi
jalan-jalan ke hutan. Nah, picture 6. Let's find a city. Nah, ayo kita cari kota yang besar. There is there is a city center. I can see the library. Ya, ada. Ya, itu ada, katanya ada di pusat kota. Saya melihat sebuah perpustakaan. Where, di mana? It's got a red roof. It's upside the ice cream shop. Itu yang atapnya berwarna merah berseberangan dengan toko es krim. Jadi upside ya, upside itu berseberangan. Mira and Andre are outside the ice cream shop. Ya, Mira dan Andre berada di luar toko es krim. Jadi kalau outside itu di luar, kalau inside itu di dalam. Oke, the last. They're eating ice cream, quick. Mereka sedang makan es krim. Ayo cepat ya, quick itu. Oh Romi, but it's beautiful here. Oh Romi, tetap di sini tempatnya bagus. Sorry Dila, but ice creams are the most beautiful things in the world. Ya. Tempat es krim ini adalah tempat yang paling cantik ya di dunia. Oke, yang terakhir ini kita kerjakan bagian 6 ya. Jadi answer this question is based on the story. Jadi jawabannya berdasarkan cerita tadi ya. Di situ sudah ada petunjuknya. Look at picture 1. So ya, reopen, buka kembali picture 1 ya. Tony is wearing bla bla bla. Ya, Tony sedang memakai sebuah topi ya. Situ sudah ya. Number 2, the parrots are sitting bla bla bla. Nah, coba di situ perhatikan, ada nggak parrot? Parrot means burung beo. Ya, ternyata ada ya. Nah, yang paling pojok sebelah kanan atas ya. The parrots are sitting in a tree ya. Boleh pakai boleh pakai the. The parrot are sitting in the tree. Boleh ya. Burung beonya sedang duduk di atas pohon. Number 3, Romi wants to go. Yes, on a trip. Jadi Romi ingin pergi jalan-jalan. Picture 2. Number 4. First, Dila want to see. Yes, the countryside. And then first Dila want to see the countryside and then a city. Yang pertama, Dila ingin pergi ke pinggiran kota, kemudian baru ke kota besar. Picture 3 number 5, Romi's bla 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 is on the chair. Apa yang dibilang Romi tadi yang ada di atas kursi yang dia lihat dari atas? Yes, sandwich. Romi's sandwich is on the chair. Picture 4 number 6, Tony's uncle bla 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 bus stop. Yes, is near the bus stop. Picture 6 number 7, the ice cream shop is in the city center. Toko es krimnya berada di pusat kota. Mira and Andre bla 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 the library. On picture 6 ya. Are outside the library. Mira and Andre are outside the library. Ya, Mira dan Andre ada di seberang perpustakaan. Ya, oke. Just in for today ya. Materinya pembahasan untuk bab 5 ya, sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita daily test ya, kita ulangan harian
ya, bab 4 ya, lesson 4 and lesson 5 ya, on your LKS and your guidebook. Jadi di buku LKS dan buku cetaknya di bab 4 dan bab 5 ya. Anak-anak harus tetap semangat ya, belajar di rumah sama aja dengan di sekolah ya. Harus tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Okay, thank you very much for your attention. Good morning everybody.